ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ନାନ ବିଧି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ବିଧି ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏହି ସ୍ନାନ ବିଧିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲାଗିବ, ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ, ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପରେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ, ବାହୁଡ଼ା ବିଜେରୁ ଯେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ଏସବୁରେ ଯାଇ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଠି ଖୁବ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଏସବୁ ପରିପାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂତ ମାନେ ନିବେଦନ, ତା ସହିତ ଭକ୍ତିପୂତ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସ୍ନାନ ବିଧି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମାହିତ ହେବ। नीलाचल निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्रा अभ्यंग जगन्नाथाय ते नमः। प्रभुंग इच्छार आज देवस्थान पूर्णिमा आम शैलेश्वर जगन्नाथ मंदिर बहुत सुरुखुरी संपन्न होती। तेणु अनेक भक्त आसी आम से अशेष धन्यवाद दौचु। यहीपर प्रभु लीला लगी था बोलानंद हरि बोल। आमर ये जो शैलेश्वर विहार रथयात्रा हूँ से जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति से रथयात्रा सहित आम समस्ते ओतप्रोत भाव में जड़ित। आज तार प्रारंभिक चरण स्नान पूर्णिमा आज जगन्नाथ जन्म बोली विश्वास करा जाए एवं भक्त माने कहते पंडित मान कहते से जन्मतिथि आज जगन्नाथ 108 कलशी स्नान करागला। अणसर ठाकुर 15 दिन रे रथयात्रा आरंभ हम। शैलेश्वर विहार जगन्नाथ मंदिर मंगला मंदिर रथयात्रा हम। प्रतिवर्ष 20 वर्ष हो गला, दीर्घ 20 वर्ष धरी रथयात्रा चली। प्रतिवर्ष अति शांति श्रृंखला अति सुंदर भाव अति सुचारू रूप से आम कॉलोनी भक्त मैंने ये रथयात्रा कर आम प्रभु निकट तो कृतज्ञ एवं भगवान निकट कृतज्ञ, भक्त निकट कृतज्ञ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।